पणस बुट डालीर जदि गोटे थर घरे कषा बनई नेबे ना जी भी खाइबे समस्ते बहुत पसंद करेंगे। आउ घर को जितेबाला पणस आसब समस्ते कहे यहीपरी कषा बनवाई टेस्ट पूरा मांस तरकारी परी लगे। गोटे थर ट्राए करंतु। नमस्कार, प्रतिदिन रोषई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल रे नुआ अछंती किंबा चैनल को सब्सक्राइब करनांती प्लीज गोटे चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। वीडियो जदि किछि भी पार्ट पसंद आसीबो प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करेंगे। प्रथम आम पणस को काटी नवा। मुझे 500 ग्राम पणस नहीं। पणस को प्रथम बड़ बड़ पीस रे काटी नेबे। मुझे गोल गोल करी काटी सारा पर एमती पानी रे पकेकी रखिबे। एक तो कला पड़बनी, दुई रे पूरा एमती हाथ रे जो अठा लगी जाए ना जमा भी हाथ रे अठा लगबनी। 10 मिनिट एमती पानी रे पकेकी रखिबे। 10 मिनिट पर आपण कौन करेंगे ना तो काटिकी चोपा को छड़ाई नेबे। जेहेतु मुझे गोल गोल काटी से चोपा छड़ाई पूरा सहज हम। आपड़ यही प्रोसेस थे ट्राए करंतु। निश्चय मो सहित शेयर करेंगे आपन को केमिति लागिला। तापरे चोपा को छड़ाई सारा पर मुझे मीडियम पीस रे रखी आ भितर जो हार्ड पार्ट थाए ना ताकू मध्य काटिकी अलगा करी नउची। यही प्रोसेस रे देखि पारुथिबे मु सबु पणस को प्रथमे काटी नेछि। काटिकी 1 ରୁ 2 मिनिट भलसे धोई नेबे। धोई नहीं सारा पर गोटे प्रेशर कुकर नेबे। ता देहरे काटिकी रखिथिबा पणस को देई देबे। देई सारा पर एठी आपण कोन करिवे ना स्वाद हिसाब रे लुण देबे। मुझे आधा चामच लुण देदेवी। ता सहित आधा चामच एठी आम हलदी गुंड दबा। जेहेतु आम एठी प्रेशर कुकर रे सिझेबा ना से 1 चामच एठी आम तेल देदबा। सोरिष तेल देइछि आ अल्प टिके पानी देबे। पानी देकी कभर करनेबे। कभर करके 2टी हुसिल आसिया जाए छाड़ी देबे। बेसी सिझेबेनी जेहेतु आम पर टिके फ्राए करबा सेति मुझे बेसी सिझेइनी। आ एमती पूरा गोटा गोटा थिबो हाथ रे एमती देखिबे मास करिवे पूरा भलसे मिसी जाउथिबो। एबे कोन करबा ना आकु गोटे साइड रे रखि नबा आ भलसे टिके छाणी नबा। माने पानी रु छाणी नेबे टिके भी जेमती पानी रहिबोनी। तापरे गोटे जागारे देदेबे। देई सारा पर मुझे 3 चामच कॉर्नफ्लावर देउची। ता सहित आधा चामच मुझे मीट मसला देइची। आधा चामच लंका गुंड देइची। एतिकी जिंस जमा देइची जेहेतु आम लुण और हलदी देकी सिझेइचे ना सेति पई एठी लुण हलदी दबा दरकार नै। आकु एमे भलसे मिसेई नबा। मिसेई सारा पर गोटे साइड रे रखि नबा। पर टिके फ्राई करिबा। चलंतु गोटे मसला बनैबा। सेति पई गोटे जागारे आधा चामच लुण देइची। गोटे कथा ध्यान देबे जेहेतु आम पणस सिझेला बेले लुण देइथिले सेही हिसाब रे देखिके एठी लुण यूज करिवे। अल्प टिके हलदी गुंड देदबा। आधा चामच मीट मसला होबा चिकेन मसला यूज करिवे। गोटे चामच लंका गुंड दबा। आधा चामच मुठी चाट मसला यूज करछि। चाट मसला देबे टिके खट्टा स्वाद आसीबो, चटपटा फ्लेवर आसीबो। आ अल्प टिके पानी देबे। पानी देकी गोटे स्लरी टाइप रो बनई नेबे। जदि आपण एमती मसला को पानी रे गोलेकी देबे ना एक तो कम समय रे हेजिबो आ मसला जमा भी तरकारी रे पड़ीबनी। एपटे कोन करछि ना गोटे मिक्सिंग जार नेछि। मिक्सिंग जार रे 8 ରୁ 9 टे रसुण कोला को चोपा छड़ेई देई दबा। ता सहित 1 इंच अदा को चोपा छड़ेकी काटिकी देई दबा। आ गोटे टमाटो को मध्यम एठी काटिकी देई दोछि। ता सहित भल फ्लेवर आसिया पई 2टी कंचा लंका देई दबा। अल्प टिके पानी दबा। पानी देकी आकु भलसे चिकन से ग्राइंड करी आनिबा। देखि पारुथिबे मुझे टमाटो रसुण रो गोटे पेस्ट बनई नेछि। आकु गोटे साइड रे रखि नबा। जेहेतु एठी आमे बुट डाली यूज करिबा 5 ରୁ 6 घंटा पूर्वरु बुट डाली को मध्यम पानी रे पकेकी रखितिली। 2 ରୁ 3 थर धोई नेबे। एठी आपण बुट डाली की सिझेकी यूज करिवेनी, कंचा यूज करिवे। पूरा गोटा गोटा रहिबो, टेस्ट भल आसीबो। एपडे गोटे कड़ाई बसैछि। जेहेतु मु आपण को आगुरु कहितिली पणस को टिके फ्राई करिबा सेति पे मुझे अधिका तेल यूज करिछि। तेल जेतेबेले गरम हेजिबो आम जो पणस को मैरिनेट कर रखिथिले सब पणस को देई दबा। देई सारा पर 2 ରୁ 3 मिनिट छाड़ी दबा। 2 ରୁ 3 मिनिट पर एपट सपोर्ट कर टिके उल्टई नेबे। आहुरी मीडियम फ्लेम रे 3 ରୁ 4 मिनिट छाड़ी देबे। 3 ରୁ 4 मिनिट पर देखिबे ऊपर टिके कलर चेंज हेजिबो। ता सहित गोटे क्रिप्सी रो कोट हेजिबो। आपन जदि चाहिए ये पणस को एमती मध्य खाई परिबे स्नैक्स हिसाब रे गोटे थर ट्राए करंतु। जदि आपन स्नैक्स हिसाब रे खाया पई चाहुथिबे ताले रसुण रो छेचा टिके एठी देई परिबे। एबे कोन करबा ना सब पणस को काढी नबा तेलरु। एई प्रोसेस रे बळका पणस को मध्य छाणी नबा। एबे कोन करबा से जो तेल बळी जाईची सेही तेल रे मु एबे पियाज को मध्य फ्राई करिबी। सेति पई 2टी मीडियम साइज रो पियाज को पूरा फाइनली चॉप करी नेची। पियाज को देई देबी। देई साला पर मीडियम टू हाई फ्लेम रे लाइट ब्राउन कलर हबा जे पियाज को छाणी
ନେବି। ତ ଏଥର ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେବା, କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେବା ଆଉ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ସବୁ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ 1ରୁ 1.5 ଚାମଚ ତେଲ ଅଛି। ସେଇ ତେଲରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଜମା ବି ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ 1 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାଟିକି ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ତାର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ 1 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରି ନେଇଛେ, ତାର ଲୁଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ତାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ସେଇ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ପିଆଜର ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିକି ପେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତାର ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆସିବ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। କଭର୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା। ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି, 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ମସଲା ଏମିତି ଟିକେ ଉପରକୁ ଫୁଟିବ। କେୟାରଫୁଲି କ'ଣ କରିବେ ନା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇବେ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର୍ ପୁରା ଏମିତି ଭୁରଭୁରିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଟିକେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ବୁଟ ଡାଲି ରଖିଥିବେ, ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ବୁଟ ଡାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କଞ୍ଚା ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଧା କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇବେ ଆଉ କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସିଝେଇକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନା ପୁରା ଭଲସେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବୁଟ ଡାଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ ସିଝିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଛାଣିକି ପଣସ ରଖିଥିଲେ ପଣସକୁ ଦେଇଦେବା। ପଣସକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ପଣସକୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି କଷିବେ। ଯାହାଫଳରେ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ମଧ୍ୟ ପଣସ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ କଷା ଟାଇପ୍ର ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିଦେବେ। କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି। 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପର ତଳକି ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ପଣସ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିର କଷା ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆପଣ ଆକୁ 1 ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।